ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ለተደጋገመ መድረክ ያገናኘን ጌታ ተደራራቢ ምስጋና ይድረሰው አልহামዱሊላህ ዛሬ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ከሆነ ምናየው ፈዝኩሩኒ አዝኩርኩም በሚለው ርዕስ ነጥብ ላይ ይሆናል አስታውሱኝ አስታውሳችኋለሁና ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ዚክር ይሆናል የምንነጋገረው يقول العلماء من يلالو الذكر من أسهل العبادات ذكر مالت قلالو عبادة مالت ذكر لما تكبر قلالو ولا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا ذكر ገንዘብ የማይፈልግ ኃይል የማይፈልግ ቦታ ጊዜ የማይፈልግ ذكر وهي عبادة يحبها الله تعالى كثيرا ويثيب عليها ثوابا عظيما ذكر مالت الله سبحانه وتعالى بتأم يودو عبادة أينتنا الله يمجزات أينتنا الله سبحانه وتعالى ذكر لي تلالك من داوتشني من الدا لليلهوش ما يمندهم من دا ግን ذكر ይሄን ደረጃ ይዞ ያለ አብዛኞቻችን ከذكر ርቀናል ረስተናል ذكርን ምናልባት አሁን ቁጭ ብሎ አላህን የሚያስታውስ ذكر የሚያደርግ ሰው ማየት እንግዳ እየሆነ ነው لماذا ابتعدنا عن الذكر ከذكر የራቅነው ለምንድነው ዛሬ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ይሄን ነው የምንዳስሰው በሶስት ነጥቦች ላይ እንሽከረከራለን አንደኛ ፈድሉ الذكر የደረጃው ምንድነው ደረጃው ደሞዙ ምንድነው ብዙ ጊዜ ደረጃውን ስናቅ ለመስራት እንነሳሳለን ደረጃው ምንድነው ፈድሉ الذكر ደረጃው ምንዳው ምንድነው ذكر ሁለተኛው አንዋዑ الذكر የذكر አይነቶች ذكر አይነት አለው እነዛ እነማን ናቸው ሶስተኛው ثمرات الذكر የذكر ثمሩ ፍሬው ምርቱ ውጤቱ ምንድነው አንድ ሰው ذكر በማድረጉ ምን ያተርፋል ምን ያገኛል ይህን ሶስት ነጥቦችን እናያለን አስአሉላህ التوفيق والسداد والإخلاص والصواب يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيات صلى الله عليه وسلم زي حديثات شو لمن يلالو ألا أنبئكم بخير أعمالكم كسراوچاچو ሁሉ በላጭ ሆነው ነገር አልነግራችሁ እንዴ አሉ وأزكاها عند مليككم كالله زند يتوددنا يتمرطون وأرفعها في درجاتكم درجاتكم كف የሚያደርገውን وخير لكم من انفاق الذهب والفضة والمال ገንዘብ ወርቅ ከመስጠት የበለጠ ይሆነውን وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم ጠላቶቻችሁን ተገናኝታችሁ በሰይፍ አንገታችሁን ከመሞሸላለቅ የበለጠ ምንዳም ያስገኘውን አልነግራችሁም እንዲያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ተገረሙ ወርቅ ከመስጠት ብር ከመስጠት የሚበልጥ ከሰራችን ሁላ ደረጃው ከፍ ያለ ነገር ሊነገራቸው ነው قالوا بلا ንገረኝ ያ አላህ መልእክተኛ አሉ قال ذكر الله تعالى الله سبحانه وتعالى ማስታወስ ነው ذكر ማድረግ ነው أخرجه الترمذي وابن ماجه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بل لام أبو هريرة بزجبت حديث لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى انديه لال أنا عند ظن عبدي أني باري بترتري بكلني اللهلت وأنا معه إذا ذكرني باستوسي قطرني باري كاني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي بتشاوم باري يا وساني دهون بتشاوم بنفسي ما وصلوا وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ህዝብ መሃል ተሰብስቦ እኔን ያወሳይ ذكر ያደረገኝ እንደሆነ እኔ ከሱ በተሻለ ስብስብ መሃል በመላእክቶች ስብስብ መሃል እኔ ያወሳዋለሁ ያ አላህ وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا الله ذراعا باري سنزر يقرب جدا ودني أني ود باري كندني هالتقوالو وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا
ባሪያዬ ደግሞ ወደ እኔ ክንድ ያህል ከተጠጋኝ እኔ ወደ ባሪያዬ እቅፍ ያህል እጠጋዋለሁ ወኢን አታኒ የምሺ አተይቱሁ ኸርወላ ባሪያዬ ደግሞ እየተራመደ ወደ እኔ ለመቃረብ ፈልጎ በኸይር ስራ እየተራመደ ከመጣ እኔ እየሮጥኩ እጠጋዋለሁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዚክር ትልቅ ደረጃ አለው ወርቅ ብር ከመስጠት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካወሳኸኝ አውሳሃለሁ ደረጃው ብዙ ነው ዚክር وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال عند سومتانا ود النبي صلى الله عليه وسلم قال بلو على تشو يا رسول الله أنت يا الله ملك تنياوي على تشو إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يدين الإسلام هققاتوش بس توبنيال للزوال شالكم فأخبرني بشيء أتشبث به باكهن አትኩሬ ምዘው ስራዬ ብዬ ምዘው ነገር ጠቁመኝ እንጂ ሁሉም ነገር ማዝ አልቻልኩም ሶላቱ ምኑ በዛብኝ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله በል እንግዳ ምላስህ አላህን ከማስታወስ አይቦዝን ሁሌ እርጥብ ይሁን በአላህ ዚክር ምላስህ ሁሌ አላህን አስታውስ ذكرው أخرجه الترمذي وابن ماجه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሐዲሳቸው ለምን ይላሉ ዚክር ማያደርግ ሰው እንደሞተ ነው ዚክር የሚያደርግ ሕያው ነው ይላሉ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحياة هي حياة الكلب ትክክለኛ ህይወት ማለት የቀልብ ህይወት ነው ልብህ ቀልብህ ሚኖር ህይወት ولا حياة للكلب إلا بذكر الله تعالى ለቀልብ ደግሞ ህይወት ሚኖር አላህን ስታስታውስ ነው ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى بزي حديثة من الالو قال مثل الذي قالوا مسايا وتشكو قالوا الذي يذكر ربه الله نم يستوسنا والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الله نم يستوسنا ما يستوسو مسايا تشو لك هياو እንደሆነና እንደሞተ ሰው ልዩነቱን ታያላችሁ ذكر ما ያደርግ ሰው ሕያው ነው ሕይወት አለው ذكر ما ያደርግ ሰው እንደሞተ ሰው ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሕይወት ቢንቀሳቀስ ሞቷል ይህ ሰው ሕያው አይደለም ከذكر የራቀ ሰው የሞተ ሰው ነው ለዛ ነው አንዱ ሰሃባ በጣም የሚገርማቸው የሆነ ጦርነት ተደረገና ሙሽሪኮች ብዙ ቁጥር አላቸው የሆነ ቦታ ተሰብስበዋል ይህ ሰሃቢ ከሙስሊሞች ጋር ያለ እንዴ እናንተ ተቀመጡ እኔ ብቻዬን እጄ ገጥማቸዋለሁ አለ ሰሃቦች እነሱ ደግሞ እንዴት ብለህ ትችላለህ ብዛት እኮ አላቸው አሉ እንዴ ነብዩን አልሰማችሁም እንዴ ዚክር ማያደርግ ሰው እኮ ይሞት ነው ብለዋል ስለዚህ የጀናይዝ አንገት እጄ ባርድ ባህል ምን አለበት በቆራርጠው ተግባባን የሞተ ሰው ናቸው እነሱ ሰዎች ማለት ስለዚህ የሞተን ሰው አንገት መቁረጥ ነው ምን ከባድ ነገር ነው ተወይ ባካችሁ ልድበት አያችሁት እንዴት ሐዲሱን እንደተረዱት ዚክር ማያደርግ ሰው ልክ እንደሞተ ሰው ነው ሊንቀሳቀስ ይችላል ግን ሕያው አይደለም ስለዚህ የዚክር ደረጃ ያየን ነው ሰውየው ዚክር ማያደርግ ሰው ሆነ ሕይወት አለው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚክር ከስራዎች ሁሉ በላጭ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل كسراዎች ሁሉ በላጭ የቱ ነው ተባሉ قال أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله عز وجل سبحان الله كسراዎች ሁሉ በላጩ አንተ አላህን ያስተውስክ እሱም መገናኘት أخرجه ابن حبان والطبراني من حديث معاذ يقول لما أفضل شيء بلاج نجر أن تلقى الله ذاكرا إياه ትልቁ በላጩ ነገር አንተ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያስተውስከው መገናኘት ምላስህ በዚክር እንደረጠበ አላህን መገናኘት ትልቁ ዒባዳ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ዒባዳ አልጠቀሙም እዚህ ላይ ምላስህ አላህን ያስተውስ መገናኘት ከዒባዳዎች ሁሉ በላጭ ነው ያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚክር አድራጊዎች ቀዳሚዎች ናቸው ሁሌም ይላሉ አንድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦች ጋር እየሄዱ ያሉ ወደፊት ሄዱ ቀደም በሉ አሏቸው ከዛ ምን አሉ قال سبق المفردون አሉ እነዛ ሙፈሪዱን አይ الذي تفردوا وتميزوا ማለት ለየት ያሉ ሰዎች ቀደሙ እኮ አሉ ሰሃቦች ተገረሙና قالوا وما المفردون يا رسول الله
ማን ናቸው እነዚህ ቀዳሚዎች ሙፈሪዲኖች እነማን ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም የሚያስታውሱ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ቀዳሚዎች በላጮች እነዚህ ሰዎች ናቸው ሱብሃንአላህ ሙፈሪዱን ብለው ጠሯቸው الذين تفردوا وتميزوا ማለት ነው ለይት ያሉ ማለት ነው ሰዎችን የቀደሙ በስራ በአጅር ማለት هؤلاء እነዚህ ናቸው አላህን ሁሌ በጣም የሚያስታውሱ ሁሌ በጣም የሚዘክሩ አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይላል والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما النزا الله بتأم يستوسوا مؤمنوش وندوش ميون سيتوشو الله سبحانه وتعالى أعد لهم أزجاشت الله جوال مغفرة مهارة وأجرا عظيما تلك هنا من ده الله أزجاشت الله جوال الله بتأم لم يستوسوا سوج እነዚህ ቀዳሚዎች ናቸው ሁሌም በጣም የሚገርማቸው ዚክር الدنيا ላይ ባለ ንብረት የሚመጠን አይደለም አጅሩ በጣም የሚገርም ነው وروي في الأثر أن سيدنا سليمان عليه السلام مر بموكبه وجنوده ورجاله ذات يوم على فلاح بسيط يحرث في الأرض عند نبي الله سليمان عليه السلام كسراويتاچو ጋር ሆነው የነብዩ الله سليمان ሰራዊት ሁሉንም አይነት ያካተተ ነው ጅን አለ የጅና የሰራዊት ዘርፍ አላቸው የሰው አለ የእንስሳት አለ የዱር አውሬዎች በል አዋፋት አሉ ከላይ አጥለዋቸው መሄዱ አዋፋት አሉ የሰራዊቱ ዘርፍ ናቸው ከርቀት ኢንፎርሜሽን አይተው ተመልሰው የሚናገሩና ሁድ ናቸው ሰራዊቱ የሚገርም ነው ነብዩላህ ሱለይማን አንዲ ሲንቀሳቀስ الله سبحانه وتعالى قرآن لندمنا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلى الله لنبي الله سليمان وأوعافات جنوج سو سراويت تسلفون ميوطا بسرعات لك اندي تسلفوا سيوطا سراويت عند مريت ميكفر ترى قبرين نبرا يهين كستت سيبت أم قرمو يسلت أنا تشو قزفت فقال ذلك الفلاح يا قبري من على لقد صار ملك آل داود عظيما على داود نبي الله سليمان أباتنا جو يداود بيت سبوج سلطان قزات انديت قزفة على فنظر إليه سيدنا سليمان عليه السلام نبي الله سليمان زر بلعيتنا قال من علو والله ألو ما الله ينبي لتسبيحة في صحيفة المؤمن كمؤمن مزقب لي يالج تسبيحات عندي سبحان الله يا التسبيحكو خير مما أعطي سليمان وأهله سليماننا بيت الصدبيتشو كتسطط نبرت بلاي بلاج سبحان الله عندي التسبيح مؤمن سرا مزقب لي متمزقب تسبيح نبي الله سليمان عليه السلام كتسططنا بيت سبوتشاتشو كازوت كزي كزفت نبرتي بلتا عجيب بتأم بكرمنا كذا من النبي صلى الله عليه سليمان اسكتلو فإنما أعطي سليمان يزول والتسبيحة تبقى مكياتهم نبي الله سليمان يازوت نبرتي يتفل ولكن تسبيح كن تقرالج يوم القيامة من دام يستباتنا إيه الدنيا لي على نجر كله يتفل كنبي الله سليمان إيه مياسقرمه مكينة منام أي قرم عند تسبيح كله من نجر يبلدل نبي الله سليمان الله سبحانه وتعالى تلك جزات نبر يستباتشو يا أيها الناس علمنا منطق الطير القرآن لي إن أنت سوتشين ياكو رق أوافات ما نجاجر تسدتني لالو الله سبحانه وتعالى نبي الله سليمان رقب اندي نجاجر سطواتشو نبر قندال نجاجرو نبر نبي الله سليمان عليه السلام يسلت أنا شو ميجر عندي نبي الله سليمان وده هنا بوتاسي هيدو عند الرنيا كبتوتشن ميتأبك سو في يلو تشيزو سيملس في يلو كفي يالو قستورا نبي الله سليمان يسمعتا
ከዛ በኋላ እቺ ፍየል ምን ትላታለች ለልጅቷ አንቺ ነው ቶሎ ቶሎ ሁጂ ነው ምልሽ የዛሬ አመት እኮ እህትሽን ከዚህ ቦታ ላይ ነው አውሬ የበላት ልትበይ ትፈልጋለች ቶሎ ሁጂ ስትላት ይሰማሉ ነብዩ ሱለይማን ከዛ ያንን ሰው ያስጠሩትና የሚጠብቃቸውን የዛሬ አመት እዚህ ቦታ ላይ ምን ተከስቷል በእነዚህ ፍየል ቤተሰቦች ላይ አሉ አይ የዛሬ አመትማ የዝችኛይቱ ትልቅ እህት ተበልታ ነበር በዱር አውሬ አሃ ለዛ ነው እንዲህ ስትል የሰማሁት አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር እንዲሰማ አድርጓቸው ነበር ስልጣናቸው የሚገርም ነው ነገር ግን ነብዩ ሱለይማን ምን አሉ ከኛ ስልጣን እኛ ካዝነው ንብረት አንዲት ተስቢህ ትበልጣለች ምን አይነት ፈድል ነው ኢኽዋኒ ይህ ዚክር የሚባለው ደረጃው ትልቅ ነው እስኪ ይሄ ዚክር አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አላህን ሲያስታውስ ነው መጃሊሱ ዚክር ተሰብስበ አላህን ማስታወስ ደረጃው ምንድነው መጃሊሱ ዚክር ማለት መስጂድ ውስጥ ሙሐደራ ይኖራል ሄደ ቁጭ ብለ ማዳመጥ እሱ ሙሐደራ ይሰጥ ወይም ሹራ ላይ ተሰብስበ አላህን ማስታወስ አለም ደግሞ ሌላ ነገሮች ካሴት ከፍተ ማዳመጥ ይሄ የሚገባ ለራሱ እኔ እናገራለሁ አንተ ቪሲዲ ወይ ቴፕ ከፍተ የቴፕ ካሴት ከፍተ ታዳምጣለህ ተሰብስበን አላህን ያወሳን ነው እኔ የተናገርኩ ነው አንተ ከፍተ ያዳምጥክ ይሄ መጃሊሱ ዚክር ይባላል ተቀማምጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ ይህ ደግሞ ለየት ያለ ደረጃ አለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اخرجه مسلم من حديث ابي هريره باورط حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكر الله عز وجل ሰዎች እኮ አይቀማመጡም መቀማመጥን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ኢላ ሐፈት بهم الملائكه መላእክቶች የከበቧቸው ቢሆን እንጂ ሱብሃንአላህ እኛውን አናያቸው ነገር ግን መላእክቶች እኛን ይከቡናል ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶች ወርደው እኛን ይከቡናል وغشيتهم الرحمه ያ አላህ እዝነት መጥቶ ይሸፍናቸዋል وذكرهم الله تعالى في من عنده الله سبحانه وتعالى እሱ ዘንድ ያስታውሰናል ምን አይነት ደረጃ ነው ሱብሃንአላህ እንዲህ ከፍታውኔ ቪሲዲ ስታዳምጥ ወይን ካሴት አላህን አብረን ያስታውስን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን ልኮይ እንዲከቡን ያደርጋል ረህመቱ ይወርድብናል እሱ ዘንድ ያወሳናል መጃሊሱ ዚክር ፈድሉ عظيم ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ተሰብስበው አላህን ማስታወስ የሰራነውን ወንጀል ወደ ሐሰናት ይቀይራል ይላሉ قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما من قوم اجتمعوا يذكر الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه ሰዎች እኮ ተቀምጠው ተሰብስበው አላህን ያስታውሱ በዚህ መቀማመጣቸው ላይ የአላህን ፊት እንጂ ሌላ ግን አልፈለጉበትም ዱንያ ይጥቅም አይደለም ሰው እንዲያደንቃቸው አይደለም ይሄን ያደረጉት ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወዳቸው እዛ ቦታ ላይ በመሰብሰባቸው እንዲምራቸው ይህን ብቻ አላማ አድርገው ከተሰበሰቡ ኢላ ናዳሁም ሙናዲም ሚን السما ከሰማይ በኩል ተጣሪ ይጠራቸዋል ያን መጃሊሱ ዚክሩን ኮጨርሰው ሲነሱ ማለት ነው ተጣሪ ይጠራል ምን ይላል ቁሙ ተነሱ በሉ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لچوال بلو تنسوا يسراچوت وانجل ود حسنات تقلبطولاچوال سبحان الله يسرها وانجل اندي تسبسبه بمادامط ود حسنات يقيرلال انا وندموچي مسجد اس محاضره አለ ከተባለ ሹራ አለ ከተባለ እንደው የሚጠቅመን ነገር እንኳን ባናገኝም ብለን ብናስብ እንሰብሰብ ይህን ጸጋ ለማግኘት መላእክት ይከብዘንድ አላህ እሱ ዘንድ ያወሳ ዘንድ ረህመቱ ይዘንብብ ዘንድ ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ነው ይሄ ይህን ለማግኘት እንኳን ስንል ሄደን መቀማመጥ መቻል አለብን በጣም የሚገርመው ሐዲስ ስለ መጃሊስ ዚክር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰብስበው አላህን ስለማውሳት የተናገሩት وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فوجدهم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيتاچو ሲወጡ ባልደረቦቻቸው ሰሃቦች ተሰብስበው ቁጭ ብለው አገኙአቸው فقال نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما اجلسكم እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጣችሁ ምንድነው አሉ قالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله እኛማ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያስታውስን ነው በአላህ ዲን ላይ የተመካከርነ በዚህ ጉዳይ ነው የተቀማመጥነው አሉ ለአላህ መልእክተኛ نبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت منه قالوا الله ما أجلسكم إلا هذا እንደው በአላህ ይሁንባችሁ ይህ እንጂ ሌላ ጉዳይ አላስቀመጣችሁም የተቀመጣችሁት ለዚህ ጉዳይ ነው እስኪ ንገሩኝ አሉ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا
አዎ በአላህ ይሁንብን እኛ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ብቻ ነው ሌላ ነገር ያደረግን አይደለም አሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ اني لم اسالكم تهمه لكم አሉ እኔ እኮ የጠየቅኳችሁ ተጠራጥሬያችሁ እየተቸዋችሁ እየወቀስኳችሁ አይደለም ولكن አሉ የሚገርመው ነገር ግን አሉ بلغني ان الله يباهي بكم الملائكه ወሬ ከሰማይ ቀበሌ ዜና መጥቶልኝ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰማይ ዓለም ሌላ ዜና መጥቶልኝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يباهي بكم الملائكه መላእክቶቹም በእናንተ እየፎከረባቸው ባሮችን ይያቸው ተሰብስበው እኔን ይያወሱኝ አላህ በእናንተ ሰማይ ቀበሌ ላይ ይፎክርባቸዋል ለመላእክቶች ያ አላህ አዩ رفعت للبشريه ይሄ ምን አይነት ደረጃ ነው انا الضعيف الذليل እኔ ምገርም ደካማ ፍጡር ነኝ በቀን 3 በበላ ሽንት ቤት መላለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኔ ይፎክራል ጭራሽ ለመላእክቶቹ ለሱ ተወዳጅ ታዛዥ በሆኑት ባሮች ላይ ምን አይነት ደረጃ ነው ዚክር ያለው እኔ እናንተ ተሰብስበን እንዲህ በማውሳታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመላእክቶች ይፎክርባቸዋል እዩዋቸው ባሮችን አዩ رفعت هذا سبحان الله ይሄ ተሰብስበው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ነው ጥለውልን የሄዱት ውርሳቸው ነው ሚራታቸው ነው وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق وقال عندي أبو هريرة رضي الله عنه تعلق صحابة الذي بزو حديث يستلالفوت ينبي يقرب بالدرب أبو هريرة عندي كمسجد كويته ودا سوق موت ودا مركاتو وقال بلوالو لهزبوچو سوق لي مركاتو لالو اراكم ها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد كزيت تسبسبالاچو እንዴ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ እየተከፋፈለ መስጊድ ውስጥ እዚህ ምን ትሰራላችሁ ህዝቦቹ ተጣድፈው ሄዱ فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق ሱቃቸውን ሳይዘጉ ጥለው ሩጫ የነብዩን ንብረት ለማግኘት ምናልባት ብርድ ልብሳቸው ቢኖር እቃቸው ቢኖር የነብዩን እቃ አትፈልግም ወንድሜ ያ አላህ ይሄን ፈልገው ሩጠው ሄዱ ሲያዩት فلم يروا ميراثا የሚከፋፈል ውርስ የለም فقالوا تملسونا ود ابو هريره من قالوا يا ابا هريره ما راينا ميراثا يقسم في المسجد مسجد لي انت እንዳልከን የሚከፋፈሉት ውርስ የለም አሉት قال فماذا رايتم من اياچو እስኪ ንገሩኝ አሉ أبو هريرة رضي الله عنه قالوا رأينا قوما يذكر الله عز وجل ويقرؤون القرآن إنما مسجد استعينو سويش تسبسبو قماشو بذا القرآن يقرال قماشو ذكر يرقال قماشو يقرال يهن يعينو علو قال أبو هريرة من علو فذلك ميراث رسول الله ينبي صلى الله عليه وسلم ورس يهنجي ليلان ودي يكون ورساتشو تلو تهدوت نبي صلى الله عليه وسلم من نوراتهم ونبرة የሚያወርሱት سبحان الله እኔና አንተን ካለንበት ጨለማ ለማውጣት ድንጋይ ሆዳቸው ላይ ሁለት ድንጋይ አስረዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች እኛ ቤት ውስጥ ትላለች ሁለት ወር አስወዳኒ ሁለት ጥቁር ነገሮች እየበላን ውሃና ተምር ብቻ እየጠጣን ሳት ሳይነድ ቤታችን ውስጥ ሁለት ወር ያልፍ ነበር ትላለች እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ረሱል እንዲህ ተቸግረው ነው ያሳለፉት ምን ውርስ ኖሯቸው ይከፋፈላል ለኡመታቸው የተውት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ይህ ነው الذكر والقرآن والدعوة والمحاضرة ይህነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመታቸው የተውት ስለዚህ ذكر ተሰብስቦ ማድረግ ተሰብስቦ ሙሐደራ ማዳመጥ ይሄን ከፍተ እንዲማዳመጥ የነብዩን ውርስ ያስከነ ወንድሜ እህቴ እናቶቼ አባቶቼ نبي صلى الله عليه وسلم ميغرم حديث ليلة ينقر وقال أبو هريرة من يلالو زقوا سينقروا إن أهل السماء ليتراءون بيوت أهل الأرض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم إلى يسماي عالم نواريوج سماي لم ينور ملائكوج الدنيا لي ذكر ميدرق بتن بيت محاضرة ميستبتن بوتا تسبسبو سلا الله دي ميمكاكرو بتن بوتان ልክኛ ከዚህ ወደ ጨረቃ ስናይ ወደ ሰማይ ስናይ ምናያቸው የሚያበሩ ከዋክብቶች አሉ ልክ እንደዛ ከሰማይ ወደ መሬት ሲያዩት
የሚበሩ ቤቶች እነዚህ ቤቶች ናቸው ቤት ላይ ዘፈን የከፈትክ እንደው በቪሲዲ ጨለማ ነው ቤት ከሰማይ ሲታይ ሙዚቃ ከፍተህ የምታይ ከሆነ ጨለማ ነው ሙሐደራ የከፈትክ እንደው ከሰማይ ሲታይ ያንተ ቤት ኑር ነው መላእክቶች የሚያዩት ያ አላህ ይምስኪ ምን ያህሎቻችን ቤታችን እንደው ከላይ በኩል ሲታይ ኑር ለማድረግ ያሰብነው ምን ያህሎቻችን ቤት ውስጥ ማታ ስንገባ ኑር የምናደርገው ቤታችን نبي صلى الله عليه وسلم بل الحديث من يلالو كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة بزقبتنا صحيح مسلمنا بخاري اللي بتزقب حديث لي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ألو لا الله كلت ملائكة شالوت سيحين في الأرض بمريت لين ده توريست مزازور ملائكة شالوت الله سبحانه وتعالى فضلا عن كتاب الناس ስራ ከሚመዘግቡት መላእክቶች ስራ መዝጋቢ ያሉን ረቂብን ወዓቲድ ተቀምጠው እየጠበቁ የሚመዘግቡ ስራ አሉ በቀኝ ኸይር በግራ ደግሞ ከመንሰራቸው ሸሮች ከዛውጭ ሱብሂ ላይና አሱር ላይ የሚቀያየሩ መላእክቶች አሉ ይቀያየራሉ ወርደው ከሱብሂ ላይ የመጡት እስከ አሱር ሲጠብቁን ይቆዩና ይመለሳሉ ወደ ሰማይ ይወጣሉ የሰራውን ስራ ይዘው ሌሎች ደግሞ ይወርዳሉ ልክ እንደዚህ ሱብሂና አሱር ላይ ይቀያየራሉ ከነዚህ ውጭ አላህ ቱሪስት መላእክቶች አሉት መሬት ላይ የሚዞሩ ስራቸው ምንድነው ሙሐደራ የሚደረግበት እንዴ ዚክር ተሰብስበው ሰዎች የሚያደርጉበትን ፍለጋ ይህ ነው አላህ ሲፈጥራቸው የሰጣቸው የሥራ ዘርፍ فإذا وجدوا قوما يذكروا الله عز وجل الله أنت سبسوا ميوسو سوتش باغنيو غزي تنادوا يترارالو هلموا إلى بغيتكم ودا متفلقوت ጉዳይ ኑ ይባባሉ ያንዋ ሲፈልጉ የቆዩት ልክ ይሄን ነገር አንደኛው ሲያገኝ ይጠራቸዋል ኑ ወደ ምትፈልጉት ነገር فيجتمعون فيحفون به إلى السماء አንዱ ካንዱ ላይ የተደራረበ ሰማዕ ዱንያ ላይ ይደርሳሉ ይሄ የቅርቢቱ ሰማይ ላይ ተሰብስበው ይደርሳሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃቸዋል ምንድነው የተሰባሰባችሁ ይላቸዋል እያወቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያ ረብ ይላሉ እነሱ ያንተን መخلوቆች አገኘን ሰዎችን አገኘን ተሰብስበው አንተን የሚያስታውሱት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል እናንተ መላእክቶች ምስክር ሁኑኝ እኔ እነዚህ ሰዎች ወንጀላቸው ምራለው ይላል ሐዲሱ طويل ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ ተሰብስቦ ዚክር ማድረግ ደረጃው ትልቅ ነው ዚክር ብዙ ደረጃ ነው ያለው የዚክር ሌላው ደረጃው ይላሉ ዑለሞች ومن درجات الذكر انه يذكر بعد معظم العبادات የዚክር ሌላው ትልቁ ደረጃ መገለጫው ልክ ምንም አይነት ዒባዳ ከሰራ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንድናስከትለው ያዘናል وأن الله جعل ختام العبادات الكبيرة الذكر يياندان تلالك عبادة مبارد صلاة حج صوم يتنيون عبادة سرته مدمدمعو مجرشو ذكرنا كلما تؤدي عبادة عظيمة تتبعها بذكر الله تعالى هلم تلالك عبادة وچند سره مدمدمعو إيه مسك الختام ومشفن ومجرشو ذكرنا بعد الصلاة لمثالي تلكن عبادة صلاة الني الله سبحانه وتعالى صلاة كجرسنا بها بذكر الناس كتلوا يزال يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة صلاة سجداتشو بجرساتشو فاذكروا الله نستوسط قياما قماتشو وقعودا تكمتاتشو وعلى جنوبكم በጎናችሁ ደገፍተኝታችሁ ከሶላት በኋላ ምን አስከትለው ምንድነው ዚክር ነው فاذا قضيتم الصلاه እንደጨረሳችሁ فاذكروا الله አስከትሉት እቺ فاء الترتيب والتعقيب ትባላለች አስከትለ فاذكروا الله እዛው አስከትለ ማለት ነው وبعد ደሞ ከሶላቶችም ተለይቶ بعد صلاه الجمعه ጁምዓንም ሶላት ለሸረፉ ነው እንግዲህ አላህ ሶላትን ጠቅሶ ነበር يعني عام ተቀሰና خصوص አመጣ فضل ለመግለጽ ነው صلاة الجمعة تلك درجة نالات كالله زند درجة كبار نو الصانم كجرسن بار صلاة الجمعة الله سبحانه وتعالى ذكر اسكتلوبات لنا وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فإذا قضيتم الصلاة يا جمعة صلاة دجرساتشو وجبلوا على فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بمريت لي تبتنونا يا الله انصقا فلقوا سروا تنكساكسوا واذكروا الله كثيرا
አላህም በብዛት አስታውሱት ለዓለኩም ትፍልሑን ፈላህ ትሆኑ ሰላም ትሆኑ ነጻ ትወጡ ዘንድ ልክ ሶላት እንደጨረስክ ዚክር ነው ይህ ይላሉ ዑለማ ከትልቅ ዒባዳ ጥግ መጠቀሱ ትልቅነቱን ነው የሚያሳየው وبعد الصوم صومንም ስንጨርስ ትልቁን ጾምን ምን አስከትለው በምንድነው በዚክር ነው ልክ ሰውየው ሊያፈጥር ስለምን ይላል اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت ይሄን ዚክር ብሎ ነው ተምሩን ወይ የሚበላው ነገር የሚበላው ልክ እንደተጨረስክ ጾሙንም ይሄን ዚክር ታስከትልበታል وبعد الحج حجን እንኳን ትልቁን ስነ ስርዓት ሐጅ እንደጨረስክ ምን ታስከትላለህ ዚክርና ምታስከትለው وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لمن يلال فإذا قضيتم مناسككم يهج سن السراتاتشون دج الرساتشو فاذكروا الله الناس توسط كذكركم لك عندما استوساتشو آباءكم أو أشد ذكرا أباتوچاچو عندما تستوسط بل أشد كذا يبلتا الله الناس توسط إلى الله سبحانه وتعالى ቁረይሾች ልክ ሐጅ አድርገው ሲመለሱ ይፎክሩ ነበር በአጅዳዳቸው በሚቶቻቸው በአያቶቻቸው አላህ Subhanahu Ta'ala ከዛ በላይ እኔ ዚክር አድርጉኝ ይላል ልክ ከሐጅ በኋላ ዚክር ነው ሶላት ጨረስክ ዚክር ነው ጾም ጨረስክ ዚክር ነው ሶላቱል ጁምዓ ሰገድክ ዚክር ነው በል ይላሉ ዑለማዎች ወይجعل الله عز وجل አላህ Subhanahu Ta'ala የዒባዳዎችን ሁሉ ልብ ዚክር ነው ይላል عبادات كله يتقاقموا بتجيبوا راسه ذكر نويلان الله سبحانه وتعالى وقال تعالى لكلمه موسى لنبي الله موسى عليه السلام من على تشو وأقيم الصلاة لذكري صلاة أقومت صلاة سجدات لمن لذكري إن إلا ما استوس جيبوا من دنو ذكر مالت ما استوس مالت إن إلا ما استوس صلاة ستقوم الله أكبر سل ذكرنا قرآن ذكرنا تشهد ذكرنا ركوع ذكرنا سجود ذكرنا تسليم ذكر كلهم صلاة ذكرنا جيبوا تدمروا الله ذكر ما استوصنا يفلقوا أنا كل نجر الله سبحانه وتعالى كل عبادة واشتلالك عبادة وشندج رسنا بذكر أسكتلو تلنا نجر جنب بتأمل ميجرم ويه تلك درجة يالله ذكر عند شرط بتشان يالله بتأمل ميجرم يتلاه يشرطش لنوري شلال لليلة عبادة وش لا ذكر جن عند شرطنا يالله يا ذكر شرطه مسفرته من دنيا ذكر اكثار الذكر ذكر ما بزات بتشال من البات انت قيام الليل ليل تنقد تنست تهجد مسجد بتفلق ولا تركع بالسجد بقى 8 تركع بالسجد سنه ونادرسها 3 ويتر تጨምርበታለህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሞላህ ነው ذكر ግን الذكر عباده ليس لها حد معين ገደብ የለውም ذكر ذكر شرطه ما بزات الله سبحانه وتعالى قرآن لي ذكر كان السا كثرة بوزو من انجي زنبلو تقصوت التاقين ذكر كان السا بوزو جمرون متاقين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لكن دينهم اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لكن دينهم ببوزو ميستوسون دينهم ميلو ذكر كتوسع الله سبحانه وتعالى تحكيب امي جرسوا بمندنو በጣም አስተዋውሱ በጣም ذكر አድርጉ በማለት ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ لماذا اقترن الذكر في القرآن بالكثرة كل ምንድነው ቁርአን ላይ ذكر ከተነሳ በጣም አስተዋውሱት እሚል መደምደሚያ አብሮ የተለጠፈበት قالوا العلماء علماء من قالوا سيملسوا لأن الذكر ضد النسيان ذكر ضد النسيان ترجموا ذكر ማለት የመርሳት ተቃራኒ ነው መርሳት አለ ذكر ማለት ማስተዋወስ ማለት ነው ይህ ነው አሉ والمذكور هو الله تعالى رب الأرباب وواهب القوة والقدر የሚታወሰው ደግሞ الله سبحانه وتعالى የሰማይም የመሬትም ፈጣሪ ሆነ رب العرش العظيم የታላቁ ዙፋን ባለቤት የሆነው الله سبحانه وتعالى ይህ ትልቅ ጌታን ነው የምታስተዋወሰው ولا يليق بالعظيم الجليل أن يذكر بعد الوقت وينسى معظم الوقت ደግሞ እንዲህ ትልቅ ለሆነ ጌታ ትንሽ ተታውሶ ብዙ እንዲረሳ ይገባው ለትልቅ ነገር ትልቅ ነው የሚገባው አላህ Subhanahu Ta'ala ሁሉን ነገር ካልነበረበት ያስገኘ ጌታ ነው በጣም ሊወሳ ይገባል እሱ ለዛ ነው በከፍራ የተቀመጠው ስለዚህ ዚክርኛም በጣም ነው ማብዛት ያለብን በጣም የሚገርማችሁ ከሰለፍ ከቀደምት የኢስላም አባቶች ውስጥ በቀን ውስጥ
100,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩት አጂብ በቀኑስ 100,000 ጊዜ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ 100,000 እንዴት ይቻላል ዚክራን ከثيራ ማለት ይሄ ነው ወሊል በጣም የሚገርመው ሀታ አገራችን ውስጥ ያለፉ ትላልቅ የአላህ ወልዮች አልፈዋል ሷሊሖች አልፈዋል ከአጼዎች ጋር ሲታገሉ ያለፉ ትላልቅ ሙጃሂዲን የኢስላም አባቶች አልፈዋል ከዚህ በእኛ እዚችኛ አርዳል ሐበሻ ላይ እንኳን በቀን ውስጥ 70,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሱብሃንአላህ በቀን ውስጥ ሰው እንዴት 70,000 ጊዜ ያደርጋል እኔ እናንተ 7,000 እናደርጋለን በልቶ 700 ያደርጋለኛ መሃል ርቀና ለዚክር ኢላ ማ ረሒመ ረቢ በጣም ነው ነው ዚክርኛ በጣም የሚገርማችሁ አንዳንድ ደጋግ ሷሊሖች ዚክር ምላሳቸው ከመልመዱ የተነሳ መስጂድ ሽንት ቤት ውስጥ ሲገቡ ዚክር ምላሳቸው በጣም ከመልመዱ የተነሳ ሽንት ቤት ውስጥ ሲገቡ ለምዶባቸው እንዳይናገሩ አፋቸው ላይ እንጨት እንዲያደርገው ይነክሱ ነበር ሲዋካቸው እዚህ ጋር ነክሰውት ነበር የሚገቡት ሽንት ቤት ውስጥ ምላሳቸው ስለለመዱ ሽንት ቤት ውስጥ ደግሞ ጧሃራ ቦታ አይደለም ማስተዋወስ አላህን የተከለከለ እዛ ቦታ ላይ አላህን እንዳያስታውሱ ምላሳቸው ላይ ሲዋካቸው ያደርጉ ነበር ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች እኛ ግን እንደ ሙናፊቅ ትንሽ ነው የምናስታውሰው ስለዚህ ዚክር ቁርአን ላይ የተጠቀሰው በጣም አውስ የዚክር ሸርጡ አንድ ነው እሱም ከثራ ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ማስታወስ ነው الذكر في كل مكان وحين ذكر ደሞ በየትኛውም ቦታና ጊዜ ነው የሚደረገው ገደብ የለውም ذكر وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لمن الال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى فإذا قضيتم الصلاة صلاة ستجر صوت فاذكروا الله نستوصوا قياما قماتشو وقعودا تكمتاتشو وعلى جنوبكم ويم تقادماتشو يسو لجوج አካላቱ ራሱ ከነዚህ ነገሮች ውስጥ መሆን አይችልም ቆመው ካልሆነ ተጋድሞ ካልሆነ ቁጭ ብሎ ካልሆነ ቆመው ነው ይሰውሽ ከዚህ ስቴፕ ውጭ ሌላ የለው ምን ማለቱ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየትኛው ሁኔታችሁ ናችሁ አስተውሱኝ ማለት ነው ለዛ ነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ይሄን ሀያ ሲፈስሩ ምን ይላሉ አይ ቢልለይሊ ወነሃር በለሊትም በቀንም አላህን አስተውሱት وفي البر والبحر በየብስም በባህርም والسفر والحضر ሰፈር ወጣችሁ አገር ቤትም ተቀምጣችሁ والغنى والفقر በድህነትህም ሲመች ብቻ አይደለም አላህ የምታስተውሰው በችግርህም በሀብትህም ወቅት ጊዜ አላህን አስተውተው والمرض والصحة ሲያምህም በጤንነትህም والسر وعلانية በሚስጥርም በግልጽም አላህን ማስተውስ ማለት ነው የዚህ አያ ተፍሲር አላህን ሁሌ ማስተውስ እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትናገር ምትላለች ተقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله نبي صلى الله عليه وسلم بيتنيوم تجباجاچو ሁኔታ ላይ الله سبحانه وتعالى ذكر ያደርጉ ነበር ጫማ ሲለብሱ ذكر አለው ሲያወልቁ ልብስ ذكر አለው ሽንት ቤት ሲገቡ ذكر አለው ሲበሉ ذكر አለው ይሄ እስልምና የሚባል ዲን የሚገርማችሁ ነው ለየትኛውም የህይወት ክፍል ስርዓት አስቀምጧል ሽንት ቤት ስትገባ ስትወጣ ذكر አለው ስትበላ ذكر ስትለብስ ذكر አለው ባለቤት ጋር ስተኛ ذكر አለው ወደ መስጂድ ስትሄድ ذكر አለው في كل احوال በየትኛውም ተጨባጭ እንኳን ሌላ ቢድዓ ልጨምርበት ያለውንም ሰርታ ጨርሰው እስላም ውስጥ በየትኛውም ወቅት ዑለማዎች ምን ይላሉ በጣም የሚገርም እስቲንባጥ ያወጣሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሽንት ቤት ሲወጡ እንደሚላት ዱዓ አሉ ምን ይላሉ غفرانك ይላሉ ጌታዬ ማህርታህን ይላሉ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት አሉ ዑለማዎች لمن دون تقالش فإنه يستغفر الله على دقائق قليلة مرت عليه لم يذكر الله تعالى فيها سبحان الله نبي صلى الله عليه وسلم بشنت بيت قويتاتቸው ውስጥ መጸዳጫው ውስጥ ገብተው በተቀመጧት ትንሽ ደቂቃ ውስጥ አላህን አላስተውሱም ምንም ልባቸው ከአላህ ጋር ተሰስር ቢኖረው ባፋቸው ذكر አላደርጉም ምነው ሽንት ቤት ነጃሳ ነው ማውራት እንኳን ክልክል ነው ልክ ሲወጡ በዚህ ትንሽ ደቂቃ ውስጥ አላህን ሰላላው ሲወጡ ምን ይላሉ غفرانك ማህርታን ጌታዬ ያ አላህ ምን አይነት ነብይ ነው ያለን እኛስ ኦን የሳቸው ተከታይ ነን ወይ ስለዚህ ذكر በየትኛው ወቅት ማድረግ አለብን ሹፌር የሆነ ሰው መኪናውን እየነዳ በራህ ላይ ሲወጣ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር
ማርሽ ያገባ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር እኔ በጣም እንደሚያስቀኝ ሹፌር ነበር ማርሽ ሲያገባ ዚክር ያደርጋል ደስ ይለኛል አላሁ አክበር ይላል هكذا ሹፌርን ብትሆን ዚክር ማድረጋል በየነዳ የአንድ ቀን ሙሉ ጉዞ ስትጓዝ ሙሉ ዚክር ብታደርግ በቀን 70 ሺህ ትላለህ አንተ በቀን ውስጥ ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት እየሄደ ዚክር ማድረግ አለበት የቤት እመቤት ወጥ እየሰራች የመንግስት ሰራተኛ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብላ የሻይ ብሬክ ሲሰጥ አንተ ቁጭ ብላ 100 ትላለህ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ተሰጠኝ ይቻላል والله እናቶች ልጆቻችሁን ጡት ያጠባችሁ ይቻላል ጡት ያጠባችሁ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር ልጁንም ኸይር ታሰሙታላችሁ ሁላችሁ አንድ የምታቋቸው ትልቅ የአላህ ባሪያ ያለው አብዱል ቃድር ጀይላኒ ይህ ትልቅ የአላህ ወልይ ልክ አድገው መናገር ሲጀምሩ ብዙ ጊዜ ህፃናቶች 2 አመት ላይ መናገር ይጀምራሉ መናገር ሲጀምሩ የቁርአንን ግማሽ ማንበብ ይችሉ ነበር በህፃንነታቸው አፍ መፍታት ሲጀምሩ ቁርአንን ግማሹን ማንበብ ይችላው ነበር ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እናቱ በህፃንነቷ አቅፋ ጡት ያጠባችሁ ቁርአንን ትቀራ ነበር صالح እናት ነበረች ቁርአን ስትቀራ ስለነበር በዚህ ልጅ ጭንቅላት እንደ ወተቱ አብሮ ከሰውነቱ ጋር ተቀላቅሎታል ህፃኑ አድጎ መናገር ሲጀምር ቁርአን ንስፍ الجزء የቁርአንን ግማሽ ማንበብ መቅራት حفظت ነበር በልጅነታቸው ለኔ صالح እናት ልጇን ከጡቷ ጋር ነው ከወተቱ ጋር ነው አብራ የምትመገበው ቁርአንን አንድ የዘመናችን ትልቅ ዓሊም ምን ይላሉ والله ይላሉ እኔ ሱረቱል ካህፍን ጁምዓ እንድንቀራ ታዘዝነው ምዕራፍ የሐፈዝኩት ይላሉ ከናቲ ጀርባ ላይ ሆኜ እናቲ የውመል ጁምዓ እኔን ከጀርባዋ አዝላኝ አድርጋኝ ቁርአን ትቀራ ነበር ያኔ ጭንቅላቴ ተቀርጾ ያኔ ነው የሐፈዝኩት ይላሉ ስለዚህ ወጥ ምን ሰራ እናቶች ይሰራን ዚክር ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ በረካ ያገኛል ስናነጥፍ አልহামዱሊላህ ሱብሃንአላህ ቤቱ ኑሪ ይኖራል ዱዓ ያረግን እዚህ ተቀመጠ ሰው አላህ ሂዳያ ሊሰጠው ዚክር ዱዓ ያደረገን መስራት ያለብን ዚክር في كل وقت وحين ቤትኛም ተጨባጫችን ስለዚህ ዚክር ሸርጡ ይህ ከሆነ ብዙም ዚክር ማድረግ ካለብን አንዋዑ ዚክር እንገባለን ወደ ሁለተኛው ምዕራፋችን ምንድነው የዚክር አይነቶች እነዚህን እንግዲህ እየደበላለቀን እናያቸዋለን ከተማራቱ ዚክር ጋር አብረን ያቀላቀልን ለዚክሪ 3 አንዋዕ ይላል ዚክር 3 አይነት ዚክር የሚባል የዚክር አይነቶች አንደኛው ዚክሩ الثناء على الله አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የማወደስ ዚክር የሚባል እነሱን አሁን እናያለን اولا ይህ ዚክር ምንድነው اولا التهليل تهليل مالت قول لا إله إلا الله مالتنا إيه لا إله إلا الله ميبالو تهليل يبالال لا إله إلا الله ميلو كذكر الله كما ودشا يذكر أين تشنو معنا ومن دنو أي لا معبود بحق إلا الله مالتنا بأونة ميقزوت الله ليلا جيتا إلا مالتنا بأوشت دنقال التاملك تشلالة كابر التاملك تشلالة መስቀል ልታመልክ ትችላለህ በእውነት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚመለከው ማዕናው ይሄ ነው لا اله الا الله ብዙ ፈድል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል من قال ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه لا اله الا الله ከልቡ በእውነት ያላት ሰው دخل الجنه ጀነት ገባ ጀነት مخلصا ጥርት አድርጎ ሽርክ ሳይደበልቅባት ሌላን ጥቅም ሳይፈልግ مخلصا ካለ دخل الجنه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው ምን ይላሉ افضل بلاج ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له بلاج እኔና ከቀኔም በፊት የነበሩ ቀደምት ነብያት ከተናገርነው በላጩ ቃል እሱ ምንድነው لا اله الا الله وحده لا شريك له የሚለው ቃል በላጩ ነው ይሄን ዚክር ማድረግ አለ ቁጭ ብለን لا اله الا الله لا اله الا الله ዚክር ይህ لا اله الا الله ትልቅ ፈድል ጥቅም አለው ሰውየውን يوم القيامه ሚዛኑን ይደፋለታል لا اله الا الله ሚለውን ዚክር ሰው ያበዛ ከሆነ حديث البطاقة عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث من نقرأ يوم القيامة سوية والله في تقربال يلالو سلا عند ميقرم سوية تاريك نقرأ يسوك الله سبحانه وتعالى في تقربال يسرى وانجل يزرقال زتأين قزو تقلت اللي تاليلالو ايان داندو قز مدى البصر
የአይን አይቶ የሚደርስበት እዚህ መርካቶ ድረስ ልታይ ይችላል ሩቅ ቦታ አይን ጫፍ ሊደርስበት የሚችል ያህል ርቀት ያለው ልኮች ይገለጣሉ ገጾች ያ ሁላ ወንጀል ነው ሚዛኑ ላይ ይቀመጣል ይህ ሰው ጠፋው ብሎ ይፈራል ولكن تأتي البطاقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي تورقة تمتعلج كلايا علي عند صوف تصفوال من دنا ميلو لا إله إلا الله يسو مخلصا في قلبه كلبو لا إله إلا الله يا لا تيجي صوف تمتعلج ميزانو عند قون اللي تكمتعلج يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فطاشت السجلات يا زتنا زتن የአይን የሚያሳየውን ርቀት ያህል የሚደርሰው ያን ገጾች በሩ እንዳሞራ ይሄዳል ይላል እንዲነጥሩ لا اله الا الله ተመዝናለች ያ አላህ ስለዚህ እንዴት ሰውየው لا اله الا الله ከማለት ራሱን ይሰስታል ማለት አለብን ሁሌ والله እቺን ذكر መተው የለብንም لا اله الا الله ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊርዓውንን ባህሩስ ከቶ ሲያሰምጥላቸው ያን የአላህ ጠላት ደስታቸው ለከት አልነበረው በጣም ያንገላታቸው ሰው ነበር አላህን ለየት ባለ መልኩ ማወደስ ማመስገን ፈለጉና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ያ ረቢ ذكر ስጠኝ ለየት ያለች ذكر አንተን ማውሳበት አሉት ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት قال قل لا اله الا الله يا موسى አንተ ሙሳ لا اله الا الله በል እንጂ አላቸው لا اله الا الله በል አላቸው ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ያ ረቢ ኢላ ኢላሃ ኢላላህ እንማ ሁሉ ሰው ይለው የለ እኔ ተከታይ ሁሉ ይለው ሁሉ ሰው የሚለው ስኑ ለኔ ለየት ያለ ዘጠኝ ነብይ ነኝ እባክህ ዘጠኝ አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ لو ان السماوات السبع والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله ሰባቱ ሰማይ አንድ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ ሰባቱ ሰማይ ሰባቱ መሬት አንድ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ لا إله إلا الله دمو بتشوان عند ميزان اللي بتكمت الصوات دفعلش ميزان يا الله عندون سماي وفرتون النبي صلى الله عليه وسلم يتكنس سيناغرو 500 عمت يسدال ይላል ያንድ ሰማይ تكنس وفرتو 500 عمت يسدال وفرتو ብቻ እንደዚህ ይህ ሰባቱ ሰማይ ሰባቱ ምድር አንድ ሚዛን ላይ لا إله إلا الله አንድ ሚዛን ላይ ብትቀመጥ لا إله إلا الله ሚዛን ትደፋለች ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فضلوا عبدونا إيشين ذكر ما درجال لا إله إلا الله ورد مع زالبن النبي صلى الله عليه وسلم بل الحديثات شو من اللالو جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله مؤمنون شنسي مكر من اللالو إيمانات شهن لا إله إلا الله مثلون ذكر بمدقاقم جددوا تحدثوا هذا الكلات تجديد هذا الكلات اندقنا الدسوت سبحان الله لا إله إلا الله بمالت إيمانات جهن الدسوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيمان لا إله إلا الله بمالت متتحدثوا ما الدس علبن إيمانات يقينات نديت لا إله إلا الله مالت ترجمه لا مالت يلم مالت نو مالت لا ستل إله جيتا إلا الله كالله وجه بحق ميجزوت جيتا يلم ميتكم ميجودا كالله وجه يلم ይህን ذكر ሁሌ በማለት ኢማናችሁን እደሱት ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ ውጭ የምትፈራው ነገር አለ የምትሸሸው ነገር አለ ከድህነት ትፈራለህ ከሰው ትፈራለህ ከጨለማ ትፈራለህ ክፍተት አለብህ ማለት ነው لا اله الا الله በማለት ጀድዱት አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሐድሱ አድርጉለት ለወኪል ابن وهب ለሚባሉት ልክ አሊ ምን አለችው አለይሰት لا اله الا الله مفتاح الجنه አሏቸው ቀደም ነብዩ እንዳሉት لا اله الا الله مخلصا من قلبها لجنة قبالالو يقبال بلوال لا إله إلا الله يجنة مكفشا قل فادلتش من ديالواتشو الساتشو منالو قال نعم مالو ونتنو ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان تاديكو ما نيوم قول فكو يراسي هنا ترسالو هار قول فو أنت تككلن يوم قولف بتككلن يترسالو قولف يزا كمتا يكفت الله لانو لا إله إلا الله بتككل بلاد مخلص هنا من نقر سادبل الكبات تككلن عقيدك إذا كمت تكفت الله اللتشار سيزي لا إله إلا الله فضله عظيم يقول فأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها لا إله إلا الله أن أبزات إلى النبي صلى الله عليه وسلم
በእናንተና በእሷ መሃል ሞት መጥቶ ሳይጋርዳችሁ ሳትቀደሙ فإنها كلمة التوحيد إيش لا إله إلا الله كو يتوحيد الله عندي ما درك ترينات وهي كلمة الإخلاص الله ناترتو يمجزات قالنات لا إله إلا الله وهي كلمة التقوى الله فراتشا ميجلص باتم قالنات وهي كلمة الطيبة طريتم قال طيب يتبالچوم نغغر لا اله الا الله نات وهي دعوة الحق ونتنيوم تري الصانات وهي عروة الوثقى تنكرام جمد الصانات وهي ثمن الجنة من دوام جنة اللهم سبحانه وتعالى زامن عليه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يطرو نجر سرا من داو طرنجي ليلانو اندال الله سبحانه وتعالى فقيل من تبلوال الإحسان في الدنيا دون الإحسان مالت قول لا إله إلا الله وفي الآخرة الجنة فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان مالت الدنيا لا إله إلا الله بتككل بلا ذكر متابزاتك هنا آخر علي دموز من دنو جنة له يا إخواني هلتنياو كذكر من أنواع الذكر من دنو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لي ذكر صلوات مورد بساتشو لي دهننت سلام انديونو صلوات بساتشو لي موردنا الله سبحانه وتعالى بالقرآن لا يزنال يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته الله أن ملائكتك يصلون على النبي بنبي صلى الله عليه وسلم لي صلوات يوردال معنى الله رحمة نزنة يورد باتشوال يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمنات شوي صلوا عليه وسلموا تسليما بنبي صلى الله عليه وسلم لي دهننتنا رحمة يورد باتشوال الله زن الله شو بلو تزن لك الله نتززنه وقال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو صلوات سنقروا بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه لأند سو لستامنت لأند مؤمن يهبك على له يتو أني السوزن تنسج صلوات على مورده نبي صلى الله عليه وسلم منه صلوات الدرارة ديتنا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد يهنو عبابالو اللهم صلي وسلم على نبينا محمد علام صلاة الإبراهيمية الله التحيات تشهد كقرام بأهلا من له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يهم الله يهم يتشالال يهن يالا لبي سو كلسستا منت يهبك واللال أو نيزي سناقر صلاة والردالو إلالو ما ورد أبرنا الله لسستا مشناتشو يالو النبي صلى الله عليه وسلم بنبيو ليتساسا الله اندي أنت لأنت لني نزعنت لي دكموت يترابوت يجت بتدبدبت نبي لي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه أبو داود وغيره أبو داود النا ليلوتشم بزقبت حديث لي قال عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة يوم الجمعة بني لي صلاة مورد أبزبني لالو نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من لالو من صلى علي من أمتي كتبت له 10 حسنات بني لأند صلاة يورد سو 10 حسنات يصافلتها ومحيت عنه 10 سيئات 10 جلمو يتابسلات عند صلاة بمالته اللهم صل وسلم على نبينا محمد بمالته 10 حسنات يصافلها 10 مطفو انجل يتابسلها በጣም ትልቅ ደረጃ ነው ያለው ሶላዋት ይህን ሶላዋት ደግሞ ቁጭ ብለን ذكر በማድረግ ብቻ ስንጽፍም ሶላዋት ማውረድ አለብን كسلفوች ውስጥ አንዱ ምን ይላል ሁሌ ኪታብ ሲጽፍ ኩንቱ أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسلم عليه ሁሌ اللهم صل على محمد ብዬ ያለፍ ጽፍ ነበር ሐዲስ ጽፍ እንድች ብያልፈ ግን ተስሊም አላደርግም ደህንነት ይወረድባቸው አይደለም اللهم صل وسلم على المال اللهم صل ብቻ ብዬ ነው ማልፈው አለ ከዛ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الله يوفقنا نبي صلى الله عليه وسلم عندي بحلم ያየዋቸው ይላል ተኝቼ በህልም ያየዋቸውና فقال لي ብለው አሉኝ اما تتم الصلاه علي في كتابك ስጽፍ እኔ ላይ ሶላዋትን ሙሉ አታደርገውም እንዴ ብለው ወቀሱኝ አለ فما كتبت بعد ذلك الا صليت وسلمت عليه ከዛ ወዲያ ሁሌም ስጽፍ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ሙሉ አድርጌ ነው የምጽፈው صلى الله عليه وسلم ብዬ ነው የምጽፈው
በጣም የሚገርመው ዘገባ ግን ወሩየ عن ابي الحسن በዘገቡት ሐዲስ ላይ ዘገባ ላይ ምን ይላሉ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالحسن من ይላሉ አንዴ ነብዩ صلى الله عليه وسلم በህልም ያየዋቸው فقلت يا رسول الله انت الله ملكتኛ አልኳቸው بما جزي الشافعي عنك حيث يقول في كتابه الرسالة إمام الشافعي الرسالة بمبالو كتاباتشو لمن بلو نبر وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون بلو صفو نبر سيسجرسو منالو الله وي بنبي صلى الله عليه وسلم لي رحمتنا دهنتنا ورد متى كلما ذكره الذاكرون أو شبا وساتشو قتل وغفل عن ذكره الغافلون رش دمو برساتشو قتل ሁሌ ማውረድ ማለት ነው ምንም ይረሳም ሞልቷል የሚያስተውሳቸው ሞልቷል ሁሌ ማውረድባቸው ብለው ጽፈው ነበር የሚገርም ሰላዋት አወራረድ ነው ይህን በማለቱ አላህ ምን ጀዛ ሰጣቸው እስኪ ንገረኝ አልኳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማየት በህልም ሐቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንደተናገሩት ان الشيطان لا يتمثل بي ብለዋል ሸይጣን እኔን ተመስሎ አይቀርብም ነብዩን ካያቸው አይታቸዋል አላህ ምን ያያቸው ያድርገን ዱንያ ላይ لذا ነው ደጋግ ሰለፎች ምን ይሉ ነበር اللهم ارينا المصطفى قبل الوفاة ጌታችን ሆይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳንሞት ባክ ዱንያ ላይ ያሳየ አኺራ ላይ ከማየታችን በፊት ይሉ ነበር የናፍቆታቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሰው ነብዩ በህልም ያየዋቸውና ምን ብዬ ጠይቋቸው አንተ ያላህ መልእክተኛ ሻፊዒ ምን ተመነዳ عن رسالة بمبالو كتاباتشو يهن بمالتاتشو الكتالو فقال صلى الله عليه وسلم نبي من على جوزي عني أنه لا يقف الحساب شافعيكو يوم القيامة لحساب لما تساسب ان ديكو مع الله درقوال بزيتشي بمالتو فيتشا تلك تقمالو صلوات مالت صلوات سنل عبابالو من ديتنو اللهم صل وسلم على نبينا محمد يه عنده عبابالو ولتنيو عبابال التحيات تشهد بها من لولو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد المجيد يهو للتنيو عبابال ليلو ذكر من دنو استغفار مالت استغفر الله بوزم يبالال ارتنيو التسبيح تسبيح ما تركنا سبحان الله الحمد لله تسبيح يبالال اللهم طرات مالتنا يتسبح دمو يتلهي أينت الله تسبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لصحابه من علاتشو أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة عنداتشو بكانوست عندشي حسنا كما ترف يسنفع لنديالو قال صحابه من علو كيف ذلك يا رسول الله يهنديت لي هوني يشلال الله ملكتني علاتشو قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يكفر عنه بها 1000 سيئة بني من إلال سويه سبحان الله متو جزيلال الله سبحانه وتعالى عندش حسنة يسفلتال ويب عندش وانجل يبسلتال يتسبيح أينتنا ليلة ودمو كأذكار وشست من دنو أذكار الصباح والمساء الله سبحانه وتعالى طواتنا على من الال يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمناتشه مؤمنا هوي اذكروا الله ذكرا كثيرا الله سبحانه وتعالى ما استوسم بتأم استوسوت وسبحوه أطرد بكرة وأسيلا بطواتم بماتم يقول فضيل من الال بلغنا أن الله عز وجل قال يا عبدي الله سبحانه وتعالى اندي لبارو شمالوتون زقبها درسونا للال يا عبدي باريهوي اذكرني بعد الصبح ساعة كصبح وهلا تنش استوسي ساعة يتوسم ساعة وبعد العصر ساعة كأصر بهلا تنش استوسي أكفيك ما بينهما كولدتو ما هل يالو نيبك حلو اني انتن على فينا توسدالو سبحان الله أذكار الصباح والمساء صبحين سجدنا كتشبلن ميبال ذكر الله عصر سجدن كتشبلن تنش ميبال ذكر الله أذكار الصباح والمساء يطوات يماتا ذكر يبالالو كنزا ውስጥ አንድ ሁለቱን ተጠቁማችኋለሁ ብዙ ነው ኪታቦችን ተጠቁማችኋለሁ ያንን ታያላችሁ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم ይላሉ من قال حين يصبح وحين يمسي ሲያነጋና ሲያመሽ ያለ ሰው بسم الله بالله ስም الذي لا يضر مع اسمه شيء ከሱ ስም ጋር ምንም የማይጎዳ በሆነ አላህ ስም في الارض ولا في السماء በመሬትም በሰማይም ከሱ ስም ጋር ምንም የማይጎዳ የሆነው ያለ ሰው وهو السميع العليم الله ማዳማጩም
አዋቂውም ነው ያለ ሰው 3 مرات 3 ጊዜ ያለ ከሱብሂ በኋላ 3 ጊዜ ከአስር በኋላ 3 ጊዜ ያለ ሰው ለም يضره شيء في ذلك اليوم በዛን ቀንስ ምንም ነገር ጉዳት አይገጥመው بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أبو داود اللي بيتزجب حديث من النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبه فجأة بلاء ድንገተኛ አደጋ ይገጥመው ድንገተኛ የመኪና አደጋ አለ ድንገተኛ ሞት አለ ድንገተኛ እሳት ቃጠሎ አለ አላህ ከዚህ ይጠብቀው በመኑ ጧት ላይ 3 ይሄን በማለቱ ማታ ላይ ደግሞ 3 ይሄን በማለቱ ከአስር በኋላና ከሱብሂ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያደርገው ይጠብቀዋል ሌላ አዝካር الصباح ከሚባል ذكر ውስጥ من قال ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ሰው حين يصبح وحين يمسي ሲያነጋም ሲያመሽም حسبي الله በቂዬ ነው لا اله الا هو ከሱጭ ጌታ የለም عليه توكلت بسو تدقف ያለው وهو رب العرش العظيم سميت الله عرش بالبيت ነው ያለ ሰው 7 مرات 7 ጊዜ ከሱብሂ በኋላ ከአስር በኋላ ይሄን ያለ ሰው كفاه الله ما اهمه من امر الدنيا والاخره በዱንያም በአኺራም ከሚያስጨንቀው ነገር ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይበቀዋል حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله أي فضل هذا الدنيا ما آخرها ما يسجنكم بزو نقر الله الدنيا لي إسرائيل لهم الدنيا لي يبيت شقر الله بزو شقر الله الله كزيس يتبقى يبقى آخرها لي جهنم تفر الله وردت تفر الله سبحانه وتعالى كزيس يتبقى فضل عظيم تلك طرفات نوحي